Are you familiar with this type of piggy bank? Do you use them to save your money? Why do you use them? And which one more effective? Use piggy bank or conventional bank to save your money? Okay, good. Okay, students, now we will going to chapter 5 about personal money management. Hello students, good morning. How are you today? Alhamdulillah. Today we will going to the chapter 5 about personal money management. Let's check our learning objective. Today we will learn about procedure text. Before we move to the material, I want to ask you guys, can you give the example of procedure text? How to make oranges? Okay, good. How to turn on computer? Good. How to save money in piggy bank? How to save money in conventional bank? This is the example of procedure text. Let's move to the definition. Procedure text is a text that gives the direction or instruction how to do or how to make something. Ketika kita membeli barang elektronik misalnya di sekitar kita, kita akan menemukan namanya buku panduan. Nah, buku panduan tersebut adalah bagaimana sih cara untuk menyalakan komputer yang baik dan benar. Nah, itu adalah the example of procedure text. Kita dapat menemukan banyak sekali procedure text di sekitar kita. Okay. Next, about social function. Procedure text provide instruction and information so that people can do something in safe, appropriate, and effectively. Ketika kita menemukan buku petunjuk tersebut, akan memudahkan kita dalam melakukan sesuatu secara lebih aman dan juga lebih efisien. Jadi ketika ada buku panduan, jadi kita akan mengurangi resiko-resiko yang mungkin tidak diinginkan dari melakukan pekerjaan tersebut. Next, about generic structure. Like another text, procedure text also has generic structure. The generic structure of procedure text include goal, material, and then the last one is steps. First one is goal. In goal tells you what is the text procedure tells about. For the example is how to withdraw our money from ATM machine. Gimana sih kita narik uang dari ATM? Or how to save money in piggy bank. Itu adalah contoh dari goal. Sometimes we can find the goal in the title of the text. Biasanya ada di title of textnya. Itu adalah goalsnya. Next, number 2 is material. Material is something that we need to achieve our goal. When we talk about how to withdraw our money from ATM machine, so something that we need, of course, is ATM card. Jadi ketika kita ingin mengambil uang dari ATM, pasti yang kita butuhkan adalah
kartu ATM. Itu adalah contoh dari material. Then the last one is steps. Nah, dalam step ini memuat tentang langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menarik uang tersebut. Nah, for the example, berarti kalau tadi withdraw our money, berarti the first one is kita harus pergi ke ATM mesin terdekat. Terus kita harus insert our card into the machine, and then we insert our PIN. Nah, seperti itu adalah berisi tentang langkah-langkah. Langkah-langkah di sini harus disusun secara sistematis dan berurutan. Jadi antara langkah-langkah satu dan lainnya harus berkesinambungan, tidak boleh rancu. And then the last one is about language features. Ada beberapa ciri kebahasaan dari text procedure. The first one is using simple present. Jadi kita menggunakan simple present karena kejadian itu ya sesuatu yang kita lakukan setiap hari, or habits present. So procedure text using simple present. Second one is using conjunction, like the first, second, third, or after that, or next. Nah, itu adalah contoh dari conjunction yang biasanya dipakai di procedure text. Number 3 is using action verb. For the example, open, or put, or take, or close. Nah, itu adalah action verb. And then the last one is using imperative verb. Imperative verb is kata perintah. Jadi kata yang menunjukkan perintah. Perintah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Like go to the ATM